बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ एजाज अली और खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल सबक कहानी में। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। अब से सैकड़ों बरस पहले की बात है। मुल्क ईरान में एक लकड़हारा रहता था। उस लकड़हारे का नाम आराम शाह था। आराम शाह हद से ज्यादा गरीब था। तुम जानो लकड़हारे गरीब ही होते हैं। लकड़ियां बेचकर बहुत हुआ तो 25-50 पैसे मिल गए। यही हाल आराम शाह का था। वो दिन रात की मेहनत से जो कुछ कमाता था उससे रोटी कपड़े का खर्च भी पूरा न होता था। लेकिन अल्लाह ताला ने उसे एक खास इनाम दिया था और वो इनाम था उसकी अच्छी सेहत। आराम शाह बेहद ताकत वाला और खूबसूरत था। अपने फटे पुराने कपड़ों में भी वो ऐसा लगता था कि क्या बताए। इसके अलावा खास बात यह थी कि उसकी आंखों, कानों और जुबान को अल्लाह ताला ने खास खूबियां दी थी। उसकी आंखों में यह खूबी थी कि वह रात के घप अंधेरे में भी देख सकता था और कई कई कोस की नन्ही मुन्नी चीजें भी उसे नजर आ जाती थी। कानों में यह खूबी थी कि 10 कोस के फासले पर चिड़िया का बच्चा भी चूं करता तो वो सुन सकता था। ज़ुबान में यह खूबी थी कि जब वो बातें करता था जानवर और परिंदे तक गौर से सुनते थे क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत प्यारी थी। इस खूबी के अलावा दूसरी बात यह थी कि अपनी जुबान से चख कर हर चीज़ की असलियत और तासीर का हाल बता सकता था। तुम ख्याल करोगे कि जब अल्लाह ताला ने उस लकड़हारे को ऐसी खूबियां दी थी तो वो गरीब क्यों था। और वाकई ऐसे आदमी को गरीब नहीं होना चाहिए था। लेकिन बात यह थी कि आराम शाह ने अपनी इन अच्छाइयों और खूबियों की तरफ कभी ध्यान भी नहीं दिया था। उसके दिल में यह बात बैठ गई थी कि दुनिया में रुपया पैसा ही सब कुछ है और किसी चीज़ की कोई हकीकत नहीं है। वो अपने गरीब होने का ख्याल करके हर वक्त उदास रहता था। और अगर कोई और भी कहता कि मियाँ आराम शाह तुम बड़े नसीब वाले हो, अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से तुम्हें ऐसी अच्छी सेहत और ख़ास खूबियाँ दी हैं, तो बुरा सा मुंह बनाकर कहता, दी होंगी मियाँ, मैं इन खूबियों को लेकर क्या करूँगा। अगर इनकी जगह बहुत सा रुपया देता तो मेरे काम आता। एक दिन का जिक्र है कि आराम शाह जंगल में बैठा अपने गरीब होने पर दिल ही दिल में कर रहा था कि पास वाले दरख्त की टहनियां जोर जोर से हिली और निराली शक्ल का एक जानवर कूदकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। उस जानवर को अपने सामने खड़ा देखकर लकड़हारे से मुंह जोर चीख निकल गई। वो उस जानवर से बहुत डरा। उसकी ये हालत देखकर जानवर मोहब्बत भरी आवाज में बोला, मियाँ आराम शाह मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं दोस्त हूँ, तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। लेकिन लेकिन मैंने मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया था। लकड़हारा रुक रुक कर बोला, तो फिर क्या हुआ, तुम्हें उदास देखकर मैं तुम्हारे पास आ गया। सच्ची दोस्ती तो इसका नाम है कि बगैर बुलाए मदद की जाए। जानवर बोला, मैंने तुम्हें इससे पहले देखा तक नहीं, आखिर तुम्हारा नाम क्या है। लकड़हारे ने सवाल किया, अरे मियाँ ऐसी फजूल बातों में वक्त क्यों बर्बाद करते हो। जब कह रहा हूं तो मुझे अपना दोस्त समझो और जल्दी से बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद करूं। जानवर कुछ देर रुक कर बोला, यह बात सुनकर तुम जरूर खुश होंगे कि मैं इस वक्त तुम्हारी यह ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। यहाँ तक कि तुम अगर किसी मुल्क के बादशाह बनना चाहो तो बादशाह भी बना सकता हूँ। तो जल्दी से बताओ। ये सुनकर लकड़हारे का डर कम हो गया था। वो कुछ सोचते हुए बोला, अच्छा तो फिर यूं करो, मुझे जरा की जरा ठहरो भाई। जानवर ने लकड़हारे की बात काटते हुए कहा, इससे पहले कि तुम अपनी कोई ख्वाहिश जाहिर करो मैं एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। बताओ, लकड़हारा बोला। बात यह कि अपनी कोई ख्वाहिश पूरी कराने के लिए तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। जानवर ने लकड़हारे की तरफ गौर से देखते हुए कहा, वो शर्त क्या है। लकड़हारे ने सवाल किया, वो शर्त यह है कि अपनी कोई एक ऐसी ख्वाहिश पूरी कराने के लिए तुम्हें अपनी आंखें, कान और जुबान मेरे हवाले करनी होगी। जानवर बोला, आंखें, कान और जुबान हवाले करनी होगी। लकड़हारे ने खौफ भरी आवाज में पूछा। उसकी ये बात सुनकर जानवर जोर से हंसा और कुछ देर रुक कर बोला, बस डर गए। अरे मियाँ, मैं कोई यह चीज तुम्हारे जिस्म से काट कर अलग थोड़ा ही कर लूंगा। मेरा मतलब तो यह है कि इन चीजों में जो अच्छाइयां हैं वो तुमसे छिन जाएंगी। आंखें, कान और जुबान तुम्हारे जिस्म के साथ उसी तरह रहेंगी, लेकिन तुम इनसे न देख सकोगे, न सुन सकोगे, न बोल सकोगे। आखिर ये चीजें तुम्हारे लिए हैं तो बेकार ही। अगर मैं कहूँ कि ये चीजें लेकर तुम मुझे इस मुल्क का बादशाह बना दो तो बना दोगे। लकड़हारे ने सवाल किया, हाँ मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर सकता हूँ, तो फिर मुझे मंजूर है। लकड़हारे ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम बहुत अकल वाले आदमी हो। यह कहकर जानवर उसकी तरफ से मुंह फेर कर हंसने लगा।
پھر بولا اچھا صبح کے وقت جب تم سو کر اٹھو گے تو تمہیں اس ملک کا بادشاہ بنا دیا جائے گا، لیکن دیکھو پھر اپنی آنکھیں کان اور زبان واپس لینے کے لیے ضد مت کرنا۔ ہاں کبھی نہیں، جب میں بادشاہ بن جاؤں گا تو پھر ان چیزوں کی ضرورت ہی کیا رہے گی۔ لکڑہارا خوش ہو کر بولا اچھا تو اب میں جاتا ہوں۔ جانور نے خوشی میں چھلانگیں لگا کر کہا لیکن ذرا ٹھہرو، یہ تو بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ میں اپنے ایسے اچھے دوست کا نام جاننا چاہتا ہوں۔ لکڑہارے نے سوال کیا اور اس کے اس سوال کے جواب میں زور سے آواز آئی، میرا نام ہے شیطان، شیطان، شیطان۔ لکڑہارے نے اپنے دل میں سوچا شیطان بیچارہ کتنا اچھا ہے، لوگ نہا کے اسے برا کہتے۔ بادشاہ بن جانے کے خیال سے وہ بہت خوش تھا۔ جانور کے غائب ہوتے ہی لکڑہارے کو زور کی نیند آ گئی۔ دوسرے دن جاگا تو کیا دیکھتا ہے کہ کوئی آدمی پیروں کے تلووں کو گلاب کے ٹھنڈے ٹھنڈے پھول لگا رہا ہے۔ لکڑہارے نے ہاتھ بڑھا کر چھوا تو معلوم ہوا کہ پھولوں کے بستر یعنی سیج پر لیٹا ہوں اور چاروں طرف سے نہایت بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، اس کے بعد کسی نے پھر اس کے پیروں کے تلووں کو ٹھنڈے ٹھنڈے پھول لگائے۔ اب لکڑہارا اچھی طرح جاگ چکا تھا اور ایک دن پہلے کی باتیں اس کے خیال میں آ رہی تھی۔ اس نے سوچا ضرور میں بادشاہ بن چکا ہوں، اور سوچ کر جلدی سے آنکھیں کھول دی، لیکن اسے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ ہر طرف گھپ اندھیرا تھا اور گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور ہاتھوں سے اپنے آس پاس کی چیزیں اور اپنا لباس ٹٹولنے لگا، اور نرم نرم ریشمی کپڑے اور پھولوں کی سیج کو چھو کر اسے حد سے زیادہ خوشی ہوئی۔ سوچنے لگا واہ، میں تو سچ مچ ہی لکڑہارے سے بادشاہ بن گیا۔ اسے اپنی آنکھیں کان اور زبان چھن جانے کا ذرا بھی افسوس نہ ہوا۔ لکڑہارے کا خیال بالکل درست تھا، وہ واقعی بادشاہ بن گیا تھا۔ بات اصل میں یہ ہوئی کہ اس دن ایران کا بادشاہ شکار کھیلنے کے لیے گیا۔ شیطان نے کچھ ایسی ترکیب کی کہ بادشاہ اپنے ساتھ والوں سے بچھڑ کر راستہ بھول گیا اور بھٹکتا بھٹکتا بلوچستان کی سرحد کی طرف آ نکلا۔ تم جانتے ہو نا کہ بلوچستان ہمارے ملک پاکستان کا ایک صوبہ ہے۔ اس زمانے میں اس کا نام توران تھا۔ یہ تو خیر یوں ہی بیچ میں آ گئی، ہم تمہیں بتا رہے تھے۔ بادشاہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ کر بہت دور بلوچستان کی سرحد آ گیا جس کا نام توران تھا، اور ادھر شیطان نے کیا کیا، اپنے شیطانی علم کے زور سے لکڑہارے کو بادشاہ کی شکل کا بنا دیا۔ شاہی نوکر اپنے بادشاہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس طرف آئے تو اسے زمین پر لیٹا ہوا دیکھ کر سمجھے شاید بادشاہ سلامت کو نیند آ گئی ہوگی، اس لیے زمین پر ہی سو گئے۔ انہوں نے جلدی جلدی پھولوں کی سیج سجائی اور نہایت آرام سے میاں آرام شاہ کو جو بادشاہ بنے ہوئے تھے سیج پر لٹا دیا۔ اب ہم پھر اسی جگہ سے اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ ہاں تو جب لکڑہارا، اب اسے لکڑہارا بادشاہ کہیں گے، اٹھ بیٹھا تو شاہی نوکر سینے پر ہاتھ باندھ کر اور سر جھکا کر اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ان کا خیال تھا کہ بادشاہ سلامت کوئی حکم دے گے، لیکن لکڑہارا بادشاہ کس طرح حکم دیتا؟ وہ تو نہ دیکھ سکتا تھا، نہ بول سکتا تھا اور نہ کچھ سن سکتا تھا۔ کتنی ہی دیر چپ چاپ کھڑے رہنے کے بعد شاہی نوکروں میں سے ایک نے ڈرتے ڈرتے لکڑہارے بادشاہ کی طرف دیکھا۔ وہ پہلے کی طرح چپ بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر نوکر بہت حیران ہوا۔ اس نے کہنی مار کر اپنے ساتھ کھڑے ہوئے دوسرے نوکر کو اشارہ کیا۔ اس نے اپنے پاس والے نوکر کو اشارہ کیا۔ اس نے اپنے پاس والے نوکر کو ٹھوکا دیا، اور اس طرح سارے نوکروں نے لکڑہارے بادشاہ کی طرف دیکھا۔ عالیجاں، خادم آپ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں، نوکروں کے سردار نے ڈرتے ڈرتے کہا، اور جب اس کا بھی کچھ جواب نہ ملا تو نوکروں کو پکا یقین ہو گیا کہ ہمارے بادشاہ کو ضرور کچھ نہ کچھ ہو گیا ہے۔ آپس میں صلاح مشورہ کر کے انہوں نے لکڑہارے بادشاہ کو گھوڑے پر سوار کیا اور محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ملکہ، شہزادے، شہزادیوں اور امیر و وزیروں نے بادشاہ کی یہ حالت دیکھی تو بہت افسوس ہوا۔ ملک کے بڑے بڑے حکیم علاج کے لیے بلائے گئے، لیکن کسی کی سمجھ میں نہ آیا بادشاہ کو کیا تکلیف ہو گئی ہے۔ دیکھنے میں وہ ہر طرح سے تندرست معلوم ہوتا تھا، لیکن نہ کسی کی آواز سنتا تھا اور نہ کسی کی طرف دیکھتا تھا، بس چپ چاپ اپنی جگہ بیٹھا مسکراتا تھا۔ سوچ سوچ کر حکیموں نے مشورہ دیا، بادشاہ سلامت کے سامنے ناچ گانے کی محفل سجائی جائے، کھیل تماشوں کے مقابلے کرائے جائیں۔ یہ سب کچھ بھی کیا گیا، لیکن لکڑہارے بادشاہ نے کسی چیز کی طرف آنکھ اٹھا کر بنا دیکھا، نہ زبان سے تعریف کا ایک حرف کا۔ یہ دیکھ کر حکیم سیانے مایوس ہو گئے۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا، بادشاہ سلامت ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھوں، کانوں اور زبان سے محروم ہو گئے ہیں۔ اب نہ وہ کبھی کچھ دیکھ سکیں گے، نہ کچھ بول سکیں گے اور نہ کچھ سن سکیں گے۔ حکیموں کا یہ جواب سن کر ملکہ اور بادشاہ کے دوسرے رشتہ داروں اور دوستوں کو رنج تو حد سے زیادہ ہوا، لیکن کیا کر سکتے تھے، مجبوراً صبر کر کے بیٹھ رہے۔ ادھر لکڑہارے بادشاہ کا یہ حال ہوا کہ کچھ دن تو ریشم کا قیمتی لباس پہن کر اور خوشبودار مزیدار کھانے کھا کر دل میں پھولا نہ سما تھا،
सोचता मैं भी कैसा किस्मत वाला हूँ। बे हाथ पैर हिलाए लकड़हारे से बादशाह बन गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी यह खुशी कम होती गई। एक दिन उसका दिल चाहा क्या ही अच्छा होता अगर मैं ये देख सकता कि ऐसा कीमती लिबास पहनकर कैसा शान वाला लगता हूँ। फिर दूसरों की बातें सुनने को दिल चाहता। बादशाह बना देने के बदले शैतान उसकी ये सब कुव्वतें छीन चुका था। अपनी ये कमजोरी सोच सोच कर वो हर वक्त करता। कुछ दिनों के बाद तो उसे अपनी जिंदगी से नफरत हो गई। यूं महसूस होता जैसे उसे एक बड़ी सी मखमली डिबिया में बंद कर दिया गया। एक दिन लकड़हारा बादशाह अपनी हालत पर बहुत रोया और अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि एक बार फिर मेरी वही हालत कर दे। लकड़हारा बादशाह ये सब याद करके आंसू बहा रहा था कि उसे यूं मालूम हुआ जैसे किसी ने आस्था से कंधे पर हाथ रखा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आंखों के सामने से अंधेरा दूर हुआ और उसे यूं नजर आया कि एक नूरानी सूरत वाला फरिश्ता सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है। लकड़हारे बादशाह ने अपने हाथों की हथेलियों से आंखें मनी, जल्दी जल्दी आंखें झपकी और जब यकीन हो गया कि ये मेरा वहम नहीं बल्कि सचमुच मेरे सामने कोई खड़ा है तो वो उछल कर खड़ा हो गया। लकड़हारे बादशाह कहो शैतान के बहकावे में आकर क्या मजा मिला। उसके कानों में आहिस्ता आहिस्ता आवाज आई और ये आवाज सुनकर उसे ऐसी खुशी हुई कि इससे पहले जिंदगी में कभी न हुई थी। अदब से सर झुकाकर बोला, इज्जत वाले बुजुर्ग, मैं उस जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। मुझे पहले अपनी आंखों, कानों और जुबान की कदर मालूम न थी, तो अब तुम खुदा की नेमतों की कीमत जान गए। फरिश्ते ने सवाल किया। हाँ बुजुर्ग फरिश्ते, लकड़हारा बादशाह कांपती हुई आवाज में बोला, अगर अब मुझे ये चीजें हमेशा के लिए मिल जाए तो मैं अपनी आधी सल्तनत देने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ आधी सल्तनत? फरिश्ते ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए ये सब नेमतें तुम्हारी सारी सल्तनत बल्कि इस जैसी कई और सल्तनतों से भी ज्यादा कीमती है। अगर मैं तुम्हारे बहुत ही ख्याल करूं तो ये हो सकता है कि सिर्फ इसी सल्तनत के बदले तुम्हारी आंखें कान वापस कर दूं। जल्दी सोचकर जवाब दो, क्या तुम इन चीजों के बदले सल्तनत देने को तैयार हो? किसी ने सच कहा है, लालच बुरी बला है। सिर्फ थोड़ी देर पहले लकड़हारा बादशाह अपनी इन चीजों के बदले सारी दुनिया देने पर राजी था, लेकिन अब उसके दिल में ख्याल आया, मैंने सल्तनत दे दी तो फिर लकड़हारे का लकड़हारा रह जाऊं। फरिश्ता उसके दिल की बात समझकर बोला, देखो लालच मत करो, अल्लाह ताला की इन नेमतों के मुकाबले में सल्तनत की कुछ कीमत नहीं। लेकिन बुजुर्ग फरिश्ते, रुपए पैसे के बगैर भी तो इंसान गुजारा नहीं कर सकता। लकड़हारे की यह बात सुनकर फरिश्ते ने नफरत भरी नजरों से घूरते हुए कहा, अगर तुम यही समझते हो तो मैं तुमसे बहस नहीं करता। जो फैसला करना हो जल्दी करो, मैं ज्यादा ठहर नहीं सकता। अच्छा तो आप यूं कीजिए कि मुझे सिर्फ देखने की कुव्वत दे दीजिए और उसके बदले मेरी आधी सल्तनत ले लीजिए। लकड़हारा बादशाह खुशामद भरी आवाज में बोला, बहुत अच्छा। ये कहकर फरिश्ते ने अपनी सितारे जड़ी हुई छड़ी से लकड़हारे बादशाह की आंखों को छुआ और नजरों से गायब हो गया। अब लकड़हारा बादशाह बेहद खुश था क्योंकि वो अपनी आंखों से हर चीज को देख सकता था। बोलने और सुनने की कुव्वतों की कमी इसलिए यूं पूरी कर ली थी कि अपने तमाम नौकरों और दरबारियों और घालवारों को इशारों में बातें करने का हुक्म दे दिया। कुछ दिनों तक तो उसकी जिंदगी हंसी खुशी गुजरी। अब किस्सा यह हुआ कि अपने बादशाह को गूंगा और बेरा समझकर दरबार वालों ने उसे गद्दी से उतारने की तरकीबें सोचनी शुरू कर दी। दूसरी तरफ उसके नौकर और घरवाले भी उससे नफरत करने लगे। खासतौर पर नौकर तो उसका खूब मजाक उड़ाते। ये तो उन्हें मालूम ही था कि बादशाह न सुन सकता है न बोल सकता है, इसलिए उसके सामने ही उसकी हंसी उड़ाते। लकड़हारे बादशाह को तो सारी जिंदगी भी इस बात का पता न चलता। हुआ यह कि एक दिन उसकी नन्ही बच्ची ने नौकरों और दरबारियों की सब बातों का हाल बता दिया। यह बात मालूम करके लकड़हारा बादशाह पहले की तरह फिर उदास रहने लगा। एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि महल के दो नौकरों को उसने अपना मजाक उड़ाते देख लिया। उस दिन लकड़हारे बादशाह को बहुत ही रंज हुआ। उसने पहले की तरह रो रो कर खुदा से दुआ की। फरिश्ते के आते ही उसके बोलने और सुनने की कुव्वत उसे मिल गई। क्यों, अब क्या तकलीफ है तुम्हें? फरिश्ते ने सवाल किया। बादशाह को कुछ कहने की हिम्मत न हुई। वो कुछ देर तक गर्दन झुकाए सोचता रहा, फिर आस्था से गर्दन उठाकर बोला, अच्छा मैं बाकी सल्तनत के बदले अपने कान वापस लेना चाहता हूँ। बहुत अच्छा। ये कहकर फरिश्ते ने अपने सितारों वाली छड़ी लकड़हारे बादशाह के कानों से छुआई और खिड़की के रास्ते बाहर निकलने के लिए मुड़ा। अच्छे फरिश्ते, खुदा के लिए जरा और रुक जाओ। मैं सिर्फ ये पूछता हूँ कि अब मेरे पास कोई सल्तनत तो है नहीं, और अपनी ज़बान वापस लेना चाहूँ तो क्या करूँ? फरिश्ते ने कहा, उसकी ये शक्ल है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें जो ताकतें दी हैं उनसे दूसरों को खुश करो, और तुमने 10 साल किसी को नाराज न किया तो तुमको तुम्हारी जुबान वापस मिल जाएगी।
فرشتہ کچھ دیر رک کر بولا، دیکھو ایک بات میں تمہیں بتاتا ہوں، تندرستی اللہ کی نعمت ہے، ساری دنیا کی بادشاہت اس کے سامنے کچھ نہیں۔ یہ کہہ کر فرشتہ غائب ہو گئے۔ لکڑہارے بادشاہ کو نیند سی آ گئی۔ جب دوبارہ آنکھیں کھلی تو اپنے پہلے پھٹے پرانے کپڑے پہنے جنگل میں کھڑا تھا۔ اس نے سچے دل سے دعا کی اور پکا ارادہ کیا کہ اب لالچ میں نہ آئے گا اور ہمیشہ دوسروں کا بھلا کرے گا۔ لو بھائی، کہانی ختم ہوئی۔ اب صرف ایک بات رہ گئی، وہ یہ کہ ایران کا اصلی بادشاہ جو بلوچستان کی سرحد کے اس طرف آ گیا تھا، اس کا انجام کیا ہوا؟ تو بھائی کچھ دن بعد وہ اپنے وطن واپس چلا گیا اور پہلے کی طرح حکومت کرنے لگا۔ ہاں، خوب یاد آیا، لکڑہارے کو بھی اس کی زبان 10 سال بعد مل گئی، کیونکہ اس نے ان دنوں میں کسی ایک انسان یا جانور کا دل نہیں دکھایا تھا۔ اور یوں یہ کہانی ختم ہوئی۔ دوستو، تندرستی ہزار نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر چیز خدا کی نعمت ہے، اس پر شکر ادا کریں، کبھی اس کی ناشکری نہ کریں۔ شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی تو جاتے ہوئے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتا ہوں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔